बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने रेफरेंस दायर कर दिया है या दस्तखत कर दिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहम आज समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आज बहुत अहम गुफ्तगू की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज़ चौधरी की जानिब से आज जेल में गुफ्तगू की गई है और एजाज़ चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रऊफ़ हसन को फ़ौरन रिहा करें। चंद माह पहले वो PTI की सियासत में फ़ाल हुए। रऊफ़ हसन सोशल मीडिया नहीं जनरल मीडिया कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, कहाँ है जमहूरियत? इस्लामाबाद वाला ड्रामा मेंबरान पार्लियामेंट को दबोचने के लिए हुआ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सियासी जमात अवाम होती है। उनका मज़ीद कहना था, आओ देख लो अवाम किसके साथ है, हुकूमत कहाँ है ये बताएं। हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का जो हाल किया है वो सबके सामने है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साने 9 मई की पहले दिन ही मजम्मत की थी। हुक्मरान अगर शरीक जुर्म नहीं है तो ये जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों भाग रहे हैं? उनका कहना था कि पाकिस्तान में कानून एक ही है मगर सूबों में इसका अमल मुख्तलिफ है। 1.25 साल हो गया हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आज 1.25 साल बाद तफ्तीशी कागज़ बदल रहे हैं, हमें बहाने से जेल में रखा हुआ है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ डेथ सेल में रखा हुआ है। हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ हसास इदारों को कॉल रिकॉर्डिंग की जो इजाज़त दी गई और जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और सिंध हाई कोर्ट में भी। अब सिंध हाई कोर्ट ने हसास इदारे को कॉल रिकॉर्ड करने के इख्तियार देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की और वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत दाखिला और PTA को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 8 जुलाई को एक SRO जारी किया जिसके तहत हसास इदारे को कॉल रिकॉर्डिंग के इख्तियारात दिए गए। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 9 और 14 बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लिहाजा इन शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग के इख्तियारात देना आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीका में भी हसास इदारे सिर्फ सेक्रेटरी स्टेट के वारंट के बाद ही कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ हुकूमत की जानिब से जारी किया गया SRO गैर कानूनी और गैर आइनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि 8 जुलाई का SRO गैर कानूनी करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए उस पर तफसीली जवाब तलब कर लिया वफाकी हुकूमत से, वजारत दाखिला से और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से। दूसरी तरफ जो पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई को ऑफलोड किया गया था और उनका नाम पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर तमाम लिस्टों से निकाल दिया गया था। उसके बावजूद उनको ऑफलोड किया गया, जिसकी बाबत पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यूरोप जाने से रोका गया। पहले भी उम्रा के लिए जा रहे थे तो रोका गया, अब दोबारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यूरोप से जाने से रोका गया। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शांगला में एक FIR है, उसमें शौकत यूसुफजई ज़मानत पर हैं। इस FIR पर उनका नाम ECL में शामिल किया गया। डायरेक्टर लीगल FIA ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला के लेटर पर उनका नाम शांगला की एक FIR पर ECL में शामिल किया गया था। वकील शौकत यूसुफजई ने दलाइल दिए कि होम डिपार्टमेंट ने तो हमें क्लियर किया है। डायरेक्टर लीगल FIA ने बताया कि DG से बात हुई है, होम डिपार्टमेंट ने इनको क्लियर किया तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया और अदालत ने कहा कि इनके बैरून मुल्क जाने में कोई रुकावट न बने और इनको बैरून मुल्क जाने दिया जाए। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने कराची में बिजली के बिलों के ज़रिए म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के ख़िलाफ़ केस में रहनुमा पीपल्स पार्टी व मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिए। जमात इस्लामी की मेयर कराची के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील उस्मान फ़ारूक ने दलाइल दिया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अदालत के 29 मई 2024 के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अदालत हुक्म के मुताबिक यूटिलिटी टैक्स के इलेक्ट्रिक के ज़रिए वसूली के बारे में तफसीली बहस ज़रूरी थी। मेयर कराची ने इस मामले पर कमेटियों को ब्रीफ किया, ना ऐवान में बहस का मौका दिया।
ان کا مزید کہنا تھا کہ KMC کے ایوان میں ضمنی ایجنڈے کے تحت یوٹیلٹی ٹیکس کی وصولی کی قرارداد منظور کرا لی، جماعت اسلامی اور PTI اراکین کو اعتماد میں بھی نہ لیا گیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق 300 یونٹ کے صارفین کو MUCT چارجز سے استثناء دینا تھا، لیکن صرف 200 یونٹ والوں کو MUCT چارجز سے استثناء دیا گیا۔ وکیل نے استدعا کی کہ MUCT ٹیکس کے نفاذ سے متعلق حکم امتناع جاری کیا جائے۔ اس پر عدالت نے ریمارک دیا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر حکم امتناع کیسے جاری کریں۔ وکیل نے جواب دیا کہ کوئی مختصر تاریخ دی جائے تاکہ کراچی کی عوام کا نقصان نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کے خلاف سماعت کرتے ہوئے 7 اگست کو جواب طلب کیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے معزز عدالت نے، اور اب 7 اگست کو اس کے اوپر معاملہ آگے دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جانب سے بہت اہم گفتگو کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا ایک فنکشن تھا، ایونٹ تھا، اس میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب مہمان خصوصی تھے، وہاں انہوں نے خطاب کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کوئی جج اگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ اسلام آباد بار میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری 2021 کے واقعے کے بعد بار اور بینچ میں خلیج پیدا ہوئی تھی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بار کے مسائل پر بات ہو، ان کے مسائل کا حل ہو۔ ہم بھی بار سے ہیں، کوشش ہے بار کے مسائل حل کریں، کیسز کو ہینڈل کرنے کے بہتر طریقے موجود ہیں۔ بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم صبح سے رات تک کیسز میں الجھے رہتے ہیں، بار ایسوسی ایشن کا کوئی بار کام نہیں ہوتا بلکہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں پورے ملک کی ترجمانی ہوتی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بتایا جو چیزیں مجھے ناگوار گزرتی تھیں ان سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ جج کو جتنی اچھی اسسٹنٹ دیں گے فیصلہ لکھنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف دیں، ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم اس کے پاسدار ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے سامنے کون ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے دن کا آغاز کرتا ہوں۔ کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی جج اگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں انصاف کا منصب دیا، اگر ہم کسی کو انصاف نہیں دے سکتے تو یہ بددیانتی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کسی عہدے کے لیے کبھی سفارش نہیں کی، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ کا اصول ہے کہ وہ راستے خود کھولتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ سب ججز کو حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اللہ کی عدالت میں انصاف ضرور ہوتا ہے، دعا ہے اللہ ہمیں انصاف کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو الیکشن ٹرائبونل بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ایک اہم ایونٹ میں، اور اہم موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوا اور توہین عدالت کی باقاعدہ کارروائی بھی شروع ہوئی، اور اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل کا جو معاملہ تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ٹرانسفر کیا گیا تھا، اس ٹرانسفر کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی تھی اور الیکشن کمیشن کا پہلے فیصلہ معطل کر دیا تھا اور پھر طارق جہانگیری صاحب کو ہی ٹرائل سے روک دیا تھا۔ 22 جولائی سے اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا کہا گیا تھا۔ کل پہلی سماعت تھی 22 جولائی کو، آج دوبارہ سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکلاء نے آج دلائل دیے ہیں اور دلائل کے بعد عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ کل اور پرسوں ہم یہ سماعت مکمل کر کے اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، چونکہ ٹرائبونل نے کام روکے ہوئے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ چیلنج نہیں ہوئی، آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا مگر ایکٹ صرف علی بخاری کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے۔ 3 درخواستیں الیکشن کمیشن میں دی گئیں اور اس میں جانبداری کا الزام لگایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی جانبداری کی وجہ سے ٹرائبونل تبدیل کیا۔ الیکشن کمیشن اپنے آرڈر میں کوئی اور بات بھی لکھ سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ٹرائبونل تبدیل کرنے کی پاور ہے۔ آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں، پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو بھی ہم نے سننا ہے، ہم نے سب کو سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جلد کیس مکمل کر لیا جائے، کوشش کرنی ہے کہ جلد کیس مکمل کر لیا جائے۔ کوشش کریں گے کل یا پھر جمعرات کو مکمل کر لیں۔ ٹرائبونل سے متعلق کچھ ابہام ہے جسے دور کرنا ہے۔ عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ دوسری طرف چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے ریفرنس اور پاکستان تحریک انصاف کا وکلاء کا کہنا ہے جن کی آج ملاقات ہوئی تھی کہ ہمارے سامنے عمران خان نے اس ریفرنس پر یا شکایت پر دستخط کیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیسیکلی 3 ریفرنس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور پہلے مرحلے میں جو ریفرنس ہے وہ
चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान इलेक्शन कमीशन और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, और फिर दरख्वास्त एतराज़ की याद की गई थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो अब इसमें ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर होने जा रहा है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से। और उसमें अहम जो चीज़ है, चूँकि आज भी अदालत शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को सुनती रही, अहम चीज़ जो इमरान खान ने उठाई है वो ये है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें ताख़ीर की गई। आपको याद होगा ये सिलसिला शुरू हुआ था शहबाज गिल से, जब शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड का नीचे से खारिज हुआ था और फिर आमिर फ़ारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड दिया था, वहाँ से बेसिकली सिलसिला शुरू हुआ। फिर तोशा खाना की जो इमरान खान की दरख्वास्त थी और वो जो नाअहली थी, और किस तरीके से 8-9 महीनों तक वो जो दरख्वास्त केस वापस लेने की दरख्वास्त थी वो ज़ेर इल्तवाल रही, और फिर उसके बाद वो दरख्वास्त वापसी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था। फिर इमरान खान का जब तोशा खाना का पहला हमायूं दिलावर वाला केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फ़ाइल की थी, तो एक तरफ हमायूं दिलावर जो जज साहब थे वो रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत कर रहे थे, और दूसरी जानिब आमिर फ़ारूक साहब के पास मेन दरख्वास्तें पेंडिंग थी, लेकिन वो उनको स्टे नहीं दे रहे थे, स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे थे, बल्कि उनको डायरेक्शन दे दी कि आप इसको फ़ैसला कर दें। फिर वो फ़ैसला हुआ और बाद में बहरहाल वो जो फ़ैसला है वो मुअत्तल हो गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने अपना जो रेफरेंस है या कंप्लेंट है उसमें अपने मुकदमात में ताख़ीर को वजह बनाते हुए ये दायर किया है, और उनकी जानिब से और भी बहुत सारे एतराज़ात हैं वो उठाए गए हैं। और अब देखना यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस सारे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।